पाकिस्तान के 10 ग्रेट बैट्समैन जिन्हें क्रिकेट फील्ड का दहशत गर्द कहा जाता है। दोस्तों, सरजमीन पाकिस्तान जहां सिर्फ गेंदबाजों का राज था और इसीलिए ये कहावत बन चुकी थी कि ज़मीन से पत्थर उठाएं तो नीचे से फास्ट बॉलर निकलेगा, मगर कुछ ऐसे बैट्समैन भी पैदा हुए जिन्होंने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। किसी ने रन्स के पहाड़ खड़े किए तो किसी ने चौकों छक्कों की बारिश करने का फैसला किया, और कुछ बैट्समैन तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर राज किया और कई गेंदबाजों के कैरियर को मट्टी में मिला दिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के 10 ऐसे ही खतरनाक बैट्समैनों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में दहशत फैलाने का फैसला किया। नंबर 10, मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, रिजवान का शुमार इस दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो इनकी बैटिंग में देखने को मिलती है। रिजवान की उम्र इस वक्त 29 साल है और इनकी परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इनका सिक्का पूरी दुनिया में छा जाएगा। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास बाबर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन फिर आए मोहम्मद रिजवान। इस छोटे कद के खिलाड़ी ने ओपन करने का फैसला किया और रन्स के पहाड़ खड़े करते करते सबको हैरान कर दिया। ये 2021 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और प्लेयर ऑफ द ईयर का एवार्ड अपने नाम कर सकते हैं। नंबर 9, शुएब मलिक। क्रिकेट की शायद ही कोई ऐसी लिस्ट हो जो मलिक के बिना पूरी होती हो। मलिक का शुमार ऐसे खिलाड़ियों में होता है जो 1999 से क्रिकेट खेल रहे हैं और आज भी अपनी परफॉर्मेंस के दम पर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने बैठे हैं। मज़े की बात यह है कि बुढ़ापे में इनकी बल्लेबाजी और भी खतरनाक हो चुकी है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शुएब मलिक ने आसिफ के साथ मिलकर पाकिस्तानी टीम को 2 अहम मैच जितवाए। यही नहीं, मलिक ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। इनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन हैं। ये किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं और इसीलिए इन्हें डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वां नंबर दिया गया है। नंबर 8, अब्दुल रज़ाक। दोस्तों, रज़ाक के तो क्या ही कहने। आप में से बहुत से लोग इसे डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट में देखकर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोई बल्लेबाज नहीं है बल्कि सादा से ऑलराउंडर है जो डेथ ओवर्स करते और नंबर 7 या फिर 8 पर बैटिंग के लिए आ जाते। लेकिन इस नंबर पर बैटिंग के बावजूद ये 7,000 रन कर चुके हैं और इनकी 30 से ज्यादा निसफ सेंचुरियां हमें ये बताती हैं कि रज़ाक कई बार क्रिकेट फील्ड में दहशत फैला चुके हैं। यही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर माना जाता है, क्योंकि इनके पास बैटिंग करने की एक कुदरती पावर थी। रज़ाक जानते थे कि अगर संभाल लिया जाए तो राज किया जा सकता है, जो उन्होंने किया भी। नंबर 7, इजाज अहमद। 90s का ये बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक था, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में भी इनका स्ट्राइक रेट अब्दुल रज़ाक, इंज़मामुल हक और मोहम्मद हफीज से ज़्यादा था। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये 2021 में खेलते तो इनकी दहशत आंद्रे रसल, ग्लेन मैक्सवेल और कैरन पुलार्ड जैसी होती। मतलब ये इतनी स्पीड से रन्स करते। उस दौर में जेफ थॉमसन, एंडी रॉबर्ट्स और एनल डोनाल्ड जैसे गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन इजाज के सामने कोई नहीं टिक पाया। जब ये चलते थे तो सबकी दरकट बना देते और चौकों छक्कों की ऐसी बारिश करते कि बड़े से बड़े टारगेट को छोटा सा बना देते। उस दौर में ये वनडे क्रिकेट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे। जब रन्स को तेजी से चलाना हो या गेंदबाजों को डराना हो तो इजाज को मैदान में उतारा जाता। यही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान के खतरनाक बैट्समैनों में 7वां नंबर दिया गया है। नंबर 6, उमर अकमल। अकमल के बारे में हर क्रिकेट लवर जानता है जो 2009 से क्रिकेट देख रहा है। इनका कैरियर बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। ये एक ऐसा बैट्समैन था जो कैरियर की शुरुआत में ही अपने टैलेंट को दुनिया भर में दिखा चुका था। कोई इसे सचिन तेंदुलकर तो कोई इंज़मामुल हक कहता। ये इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान की बैटिंग को अकेले ही सहारा देता।
2009 سے 2015 تک پاکستانی بیٹنگ لائن کا سارا بوجھ عمر اکمل کے کندھوں پر تھا۔ یہ اسپیشل تھا کیونکہ یہ اس موقع پر ٹیم میں آیا جب پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا بلے باز نہیں تھا جو ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرے اور آخری اوورز میں بڑی بڑی ہٹنگ کر کے میچ کو فنش کر سکے۔ انہوں نے 6 سال تک تنہا پاکستان کے لیے سکہ چلایا اور اپنی بیٹنگ کے دم پر جانسن اور ملنگا جیسے گیند بازوں کو خوب ڈرایا۔ یہ وہی تھا جسے سپر اوورز کھیلنے اور پاور ہیٹنگ کے لیے میدان میں اتارا جاتا۔ عمر اکمل جتنے زبردست بلے باز تھے اتنا ہی خود پر غرور کرنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا کیریئر برباد کر بیٹھے۔ اگر کامیاب بیٹسمینوں کی بات کریں تو یہ کہیں نظر نہیں آتے، مگر ڈینجرس بلے بازوں کی لسٹ عمر کے بنا پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 5، بابر اعظم۔ بابر کرکٹ فیلڈ کا ایک ایسا نام ہے جو اپنے آنکڑوں کی وجہ سے چھا چکا ہے۔ انہیں آج کے دور کی رنز مشین بھی کہا جاتا ہے۔ T20 میچ ہو یا پھر ون ڈے، بابر تو اپنے سٹائل سے کھیلتے ہیں۔ انہیں کسی بات کی جلدی نہیں ہوتی۔ جب یہ وکٹ پر آتے ہیں تو ایک لمبی باری کھیل کر سکور کو میچ وننگ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو انہیں آج کے دور کی رنز مشین کہا جاتا ہے۔ یہ ورلڈ کرکٹ کے نمبر 1 بلے باز ہے اور ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ حالانکہ ان کا سٹرائک ریٹ دنیا کے بہترین بیٹسمینوں جیسا نہیں ہے، ان کے اندر رنز کرنے کی ایک ایسی بھوک ہے جو انہیں دنیا کا بہترین بیٹسمین بنا دیتی ہے۔ کرکٹ پنڈتوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ لڑکا آنے والے وقتوں میں کرکٹ کی دنیا میں راج کرے گا اور دنیا کے مہان بلے باز ویرات اور سچن کے ریکارڈ کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 4، شاہد افریدی۔ دوستو، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو افریدی کا مقابلہ کرتا ہو۔ ان کا شمار دنیا کے ایسے بلے بازوں میں ہوتا ہے جسے ڈر کا دوسرا نام کہا جاتا ہے۔ افریدی اتنے خطرناک تھے کہ اپنی بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے ہی کمال کر دیا کرتے۔ ان کا مشن لمبی اننگ کھیلنا نہیں بلکہ گیند بازوں کو ڈرانا اور پھر ان کی پٹائی کر کے کیریئر کو برباد کرنا تھا۔ دنیا کے مہان گیند باز بریٹلی، شین بونڈ اور مرلی بھی ان کا سامنا کرنے سے خوف کھاتے، کیونکہ جب یہ بیٹنگ کے لیے آتے تو اپنا روایتی انداز اپنا کر چوکوں چھکوں کی بارش کر دیتے۔ ان کے نام ون ڈے کرکٹ میں سب سے پہلے تیز ترین سینچری کرنے کا ورلڈ ریکارڈ تھا۔ یہ وہی تھا جس نے دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کے کیریئر برباد کر دیے اور کرکٹ فیلڈ میں ہمیشہ قہر مچاتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے لگ بھگ 22 سال کرکٹ کھیلی اور اس دوران کئی کارنامے کیے۔ انڈیا کے اسپنر ہربھجن سنگھ نے کہا تھا کہ افریدی نہ تو اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی بولر کی۔ یا تو یہ پہلی گیند پر آؤٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ایک ہی اوور میں 5 چھکے جڑ کر گیند بازوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو انہیں بوم بوم لالا اور گیند بازوں کی عزت کا لٹیرا کہا جاتا ہے۔ افریدی پاکستان ہی نہیں بلکہ ورلڈ کرکٹ کے ڈینجرس بلے بازوں میں گنے جاتے ہیں۔ اب افریدی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، کر دیجئے۔ نمبر 3، فخر زمان۔ زمان پاکستانی فوج کے خونخوار سپاہی ہیں جو بڑے بڑے میچوں میں بڑا سکور کر دیتے ہیں۔ انہیں پاکستانی ٹیم میں آج کے دور کا سب سے خطرناک بلے باز مانا جاتا ہے۔ یہ ہر طرح کی بلے بازی کر سکتے ہیں۔ اننگ کو لمبا کھیلنا ہو یا چوکوں چھکوں کی بارش کرنی ہو، فخر زمان کا بلہ تو کیا خوب چلتا ہے۔ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ T20 اسپیشلسٹ بمراہ اور میچل سٹارک کو چھکے مار سکتے ہیں۔ فخر زمان کی خاص بات ان کی پاور ہیٹنگ ہے۔ یہ پاور پلے کا استعمال بڑے اچھے سے کرتے ہیں اور حریف ٹیموں کو چکنا چور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زمان پاکستان کے واحد ایسے بلے باز ہیں جو ون ڈے کرکٹ میں ہائیسٹ سکور 210 کر چکے ہیں۔ میچ جتنا بڑا ہو ان کا بلہ اتنے ہی رنز اگلتا ہے۔ زمان بڑے میچوں کے پلیئر ہے، اسی لیے تو انہیں پاکستان کے خطرناک بلے بازوں میں تیسرا نمبر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، سعید انور۔ جس وقت پاکستان کو تیز گیند بازوں کا دیش مانا جاتا تھا تو سعید انور ہی تھے جس نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا اور اپنی بیٹنگ کے دم پر ایسا راج کیا کہ دنیا کرکٹ میں انہیں ہمیشہ یاد کیا جانے لگا۔
क्योंकि ये उस दौर में आए जब चौका छक्का मारना तो दूर, बल्लेबाज बड़ी मुश्किल से सिंगल किया करते थे। अनवर को 90s का डेंजरस और तेज बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लंबी इनिंग नहीं खेलते थे। इनकी सबसे यादगार इनिंग वो थी जो इन्होंने 1997 को इंडिया के खिलाफ खेली। इस मैच में इन्होंने 194 रन की शानदार इनिंग खेलकर दुनिया क्रिकेट में हलचल मचा दी। उस दौर में ये सबसे बड़ी इनिंग थी। अनवर जानते थे कि कब अटैक करना है और कब विकेट को रोकना। इनके कैरियर की शुरुआत में ही मान लिया गया था कि ये दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में गिने जाएंगे, और क्रिकेट एक्सपर्ट की पेशगोई आखिर सच ही साबित हुई। नंबर 1, इंजमामुल हक। दोस्तों, एक ज़माना ऐसा था जब इंजमाम पाकिस्तानी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया करते। 1999 में ये अपने कैरियर के पीक पर थे। इनके बल्ले से ऐसे रन्स निकलते जैसे कोई बैट्समैन नहीं बल्कि रन्स करने वाली मशीन हो। 1992 का वर्ल्ड कप किसे याद नहीं, जब लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था कि इंजमाम भाई आएंगे और आकर मैच जितवाएंगे। इन्हें उस दौर का मॉडर्न खिलाड़ी भी कहा जाता है, जो किसी भी वक्त चौकों छक्कों की बारिश कर सकते थे। इंजमाम के इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें दुनिया क्रिकेट का बाबाए आदम भी कहा जाता है। ये ऐसे खिलाड़ी थे जो वर्ल्ड क्रिकेट में 20,000 से ज़ायद रन्स कर चुके थे, इसीलिए तो इन्हें पाकिस्तान का नंबर 1 बल्लेबाज कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा बैट्समैन के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।